श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत करुच्ची। पूर्व ऑडियो रे आमे श्रीमद् भगवत गीतार ज्ञान कर्म संन्यास योग चतुर्थ अध्याय शुणिथिले। आज आमे पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग शुणिबा। मूल लेखक गुजराती भाषा रे महात्मा गांधीजी एवं यार अनुवादक श्रीजुक्त गोविंद चंद्र मिश्र। आजिर शीर्षक हेउछि कर्म संन्यास योग पंचम अध्याय। कर्मयोग बिना कर्म संन्यास हुए नाही एवं वास्तव रे उभय एक वस्तु अटे। एहा एही अध्याय रे कुहा जाइछि। अर्जुन कहिले, हे कृष्ण, कर्म त्याग को एवं पुणी कर्मयोग को तुम्हें प्रशंसा करुछ। एई उभय मध्यरु जेउटी श्रेयस्कर ताहा तुम्हें यथार्थ भाव रे निश्चय करी कुह। श्री भगवान कहिले, कर्मर त्याग एवं योग उभय मुख्यप्रद। तन्मध्यरे कर्म संन्यास अपेक्षा कर्मयोग उत्कृष्ट। जे द्वेष करती नाही किंबा कामना रखती नाही ताहांको नित्य सन्यासी बोली जानिब। जे सुख दुखादि द्वंद्वरु मुक्त से सहजरे बंधनरु मुक्ति लाभ करती। तात्पर्य एही जे कर्म त्याग संन्यासर यथार्थ लक्षण नुहे, बरं द्वंद्वातीत हेबा यथार्थ लक्षण। मनुष्य कर्म करी सन्यासी होई पारे, मात्र कर्म न कले मिथ्याचारी बोलाए। सांख्य एवं योग अर्थात ज्ञान और कर्म ए दुहे पृथक बोली अज्ञान लोक कहती, किंतु ज्ञानी माने ताहा कहती नाही। एही दुईटिरु कोनोसी गोटिकरे निश्चल रही पारिले उभयर फल लाभ हुए। ज्ञान योगी लोक संग्रह रूपी कर्मयोगर विशेष फल संकल्प केवल प्राप्त हुअन्ति। कर्मयोगी निजर अनासक्त भाव हेतु बाह्य कर्म करुथिले मध्य ज्ञान योगींकर शांति अनायासरे भोग करती। जो स्थान सांख्य मानकु मिले सेही स्थान मध्य योगी को मिले। जे व्यक्ति सांख्य और योग को एक दृष्टि देखती, केवल सेही व्यक्ति सत्य देखती। हे महाबाहो, कर्मयोग बिना कर्म त्याग कष्टसाध्य, मात्र समभावापन्न मुनि शीघ्र मोक्ष लाभ करती। जे योग साधिचंती से हृदय को पवित्र करिछंती, से मध्य मन और इंद्रिय को जय करिछंती। जे प्राणी मानक आत्मवत मने करती, एपरि मनुष्य कर्म कले मध्य तहिरे निर्लिप्त रहती। देखिबा, शुणिबा, स्पर्श करिबा, घ्राण करिबा, खाइबा, चालिबा, शोइबा, निश्वास मारिबा, कहिबा, देबा नेबा, आखि बुझिबा, खोलिबा केवल इंद्रिय मानकर निज निजर कार्य अटे। एपरि भावी तत्वविद लोक मु किछि करुनाही बोली विचारती। जे पर्यंत अभिमान अछि से पर्यंत ए रूप निर्लिप्त अवस्था प्राप्त हुए नाही। तेणु विषयासक्त लोक मु विषय भोग करुनाही, इंद्रिय माने निज निजर कार्य करुचंती, एपरि कहि देई निर्दोष होई न पारे। एपरि अनर्थ करुथुवा लोक गीता बुझे नाही किंबा धर्म जाने नाही। एही विषय को निम्न श्लोक स्पष्ट करुछि। जे परम ब्रह्मଙ୍କ ठारे समस्त कर्म समर्पण करी आसक्ति त्याग करी कर्म करती, पानी रे थिबा कमला पत्ररु निर्लिप्त रहिला परी से पापरु निर्लिप्त रहती। योगी माने आसक्ति छाड़ी शरीर मन बुद्धि एवं इंद्रिय मानक द्वारा समस्त कर्म केवल आत्मशुद्धि पाई अनुष्ठान करती। समतावान पुरुष कर्मफल को त्याग करी परम शांति लाभ करती, किंतु अस्थिर चित्त लोक कामना परायण होई फलरे आसक्ति रखी बंधन रे पड़िथाए। जितेंद्रिय पुरुष मन द्वारा समस्त कर्म को त्याग करी नवद्वार विशिष्ट नगर रे रही मध्य निजे किछि न करी किंबा अन्य काहा द्वारा किछि न कराई सुखरे थांती। जगदीश्वर मनुष्यर कर्तृत्व को रचना करुनाहांती किंबा कर्म मध्य रचना करुनाहांती, अथवा कर्म और कर्मफलर संयोग मध्य भियाण करुनाहांती। प्रकृति एही सबु करुछि। ईश्वर कर्ता नुहंती। कर्मर नियम अचल एवं अनिर्बार्य। जे जेपरि करे ताकु सेपरि भोगिबाकु पड़े। एथिरे ईश्वरंकर परम दया एवं ताहांकर न्याय रहिछि। खांटी न्याय रे शुद्ध दया थाए, किंतु जेउ दया भाव न्यायर विरुद्ध ताहा दया न होई क्रूरता। मनुष्य पुणी त्रिकालदर्शी नुहे, एथिपाई दया तथा क्षमा ଏହା ହିଁ ତାହା ପକ୍ଷରେ ନ୍ୟାୟ। ସେ ନିଜେ ନିରନ୍ତର ନ୍ୟାୟର ପାତ୍ର ହୋଇ କ୍ଷମାର ଯାଚକ ଅଟେ।
ଈଶ୍ୱର କାହାରି ପାପ କିମ୍ବା ପୁଣ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଯାଏ, ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ମୋହରେ ଭାସିଯାଏ। ଅଜ୍ଞାନତା ବଶତଃ ମୁଁ କରୁଛି ବୋଲି ମନୁଷ୍ୟ ଭାବେ ଏବଂ ଏପରି ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ହେତୁରୁ କର୍ମର ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼େ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଯାହାଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନ ନାଶ ପାଇଛି, ତାହାଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ତେଜୋମୟ ସେହି ଜ୍ଞାନର ପରମତତ୍ତ୍ୱକୁ ଦର୍ଶନ କରାଯାଏ। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଯାହାଙ୍କର ପାପ ଧୌତ ହୋଇଛି, ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଧ୍ୟାନ ରଖି ତନ୍ମୟ ହୋଇ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଚିତ୍ତକୁ ସ୍ଥିର କରି ତାହାଙ୍କୁ ସର୍ବସ୍ୱ ବୋଲି ମାନନ୍ତି, କେବଳ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କର ମନ ସମତ୍ନରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲାଣି, ସେ ଏହି ଦେହରେ ସଂସାରକୁ ଜୟ କରନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଓ ସମଭାବାପନ୍ନ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ବ୍ରହ୍ମରେ ହିଁ ସ୍ଥିର ରହନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର, ଯାହାଙ୍କର ମୋହ ନାଶ ପାଇଛି, ଯେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେ ବ୍ରହ୍ମପରାୟଣ, ସେ ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ସୁଖ କିମ୍ବା ଅପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାହ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯେ ଆସକ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ସେହି ପୁରୁଷ ହୃଦୟରେ ଯେ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି, ସେହି ଅକ୍ଷୟ ଆନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ବିଷୟ ଭୋଗରୁ ଯେଉଁ ସୁଖ ମିଳେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଃଖଦ। ହେ କୌନ୍ତେୟ, ସେମାନଙ୍କର ଆଦି ଅନ୍ତ ଅଛି। ବୁଦ୍ଧିମାନ ପୁରୁଷ ସେଥିରେ ରତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେହାନ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଶରୀରର କାମ ଓ କ୍ରୋଧର ଆବେଗକୁ ସହ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ଯେ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସାମ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ଯାଇ ପରମ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କର ଅନ୍ତର ଆନନ୍ଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହାଙ୍କର ହୃଦୟ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞାନ ନିଶ୍ଚିତ, ସେହି ବ୍ରହ୍ମରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଗୀ ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କର ସବୁ ପାପ କ୍ଷୟିତ ହୋଇଛି, ଯାହାଙ୍କର ସର୍ବବିଧ ସଂଶୟ ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି, ଯେ ମନକୁ ସଂଯମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ହିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ରତ ଥାନ୍ତି, ଏହିପରି ଋଷି ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ଯେ କାମ ଓ କ୍ରୋଧକୁ ଜୟ କରିଅଛନ୍ତି, ଯେ ମନକୁ ବଶ କରିଅଛନ୍ତି, ଏହିପରି ଯତିମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ସର୍ବତ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣ ବିଦ୍ୟମାନ। ବାହ୍ୟ ବିଷୟ ଭୋଗକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଭ୍ରୂଲତା ଦ୍ୱୟର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ରଖି ନାସାପଥେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣ ଓ ଅପାନ ବାୟୁର ଗତିକୁ ସମଭାବରେ ସ୍ଥିର କରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବଶ କରି ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ଭୟ ଓ କ୍ରୋଧଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଯେ ମୁନି ମୋକ୍ଷ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ତତ୍ପର ଥାନ୍ତି, ସେ ସବୁବେଳେ ମୁକ୍ତ। ଯମ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚଟି: ଅହିଂସା, ସତ୍ୟ, ଅସ୍ତେୟ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅପରିଗ୍ରହ। ନିୟମ ହେଉଛି ପବିତ୍ରତା, ସନ୍ତୋଷ, ତପ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନ। ଯେ ମୋତେ ସବୁ ଯଜ୍ଞ ଓ ତପର ଭୋକ୍ତା, ସବୁ ଲୋକର ମହେଶ୍ୱର ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ହିତକାରୀ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି, ସେ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ 14, 15 ତଥା ଅନ୍ୟ ସବୁ ଏପରି ଶ୍ଲୋକମାନଙ୍କର ଅର୍ଥର ବିରୁଦ୍ଧ ଏହି ଶ୍ଲୋକ। ଏପରି କାହାରି ବୁଝିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଥିବା ସ୍ଥଳେ ସେ କର୍ତ୍ତା ଅକର୍ତ୍ତା, ଭୋକ୍ତା ଅଭୋକ୍ତା, ସେ ସବୁ। ସେ ପୁଣି କିଛି ନୁହନ୍ତି। ସେ ବର୍ଣ୍ଣନାତୀତ, ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାଷାର ଅତୀତ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ତାହାଙ୍କଠାରେ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧ ଗୁଣ ଓ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆରୋପଣ କରି ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଥାଏ। ଓମ୍ ତତ୍ସଦିତି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ୍ ଗୀତା ରୂପୀ ଉପନିଷଦ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦର କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଗ ନାମକ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟର ସମାପ୍ତି। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ୍ ଗୀତାର ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଗ। ଆଜିର ଅଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।